Mapantay iti mensahe, iti last Sunday, we learned itong living by faith. Living by faith. Rinugyan tayo nga diniscuss in Hebrews. Living now the reality of the future. Kasano nga, uray no awantay pay di jay future, ngum timang control ti panagbiag tayo, di jay kinasyasino tayo in the future. So, ngayon tatangal daw, we dig in more. Ijay ayan ti chat group tayo, insend ko yung video and medyo yung message niya talaga kailangan ti more meditation. More meditation iti tunggal may sa kanya tayo because we are digging in new things. So I nagpadala ako doon ng sermon outline as your guide for meditation. And magpapadala ulit ako ng sermon outline nito doon for your guide also for meditation. You can use that in your devotions, in your families. So, yun. Ngayon, pag-aaralan natin itong living as colonists of heaven in the world of exile. Numangag tayo dito term nga colonist, kasla negative term. Dati trauma tayo nga Pilipino dita, kanakanayon da tayo nga kinulkulon niya. Himay dagiti Espanyol, kinulon niya na tayo. Himay ti Hapon, himay ti Amerikano, and and then nakakaambang na kwan. Colonization na tayo sa ti China. I don't know. Slakas jay ti pagsagsaganaan da. So, pero hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan sa tingin ko because our government is doing good alliances. So, living as colonists, we will look colonists in the positive sense. Sa mga experience tayo, iti pan nakakolonize tayo as a nation is a negative sense kasi umayda, tapno pakinabangan da, dagiti ari-arian tayo. Umayda ket dagiti resources tayo, umayda isuda iti mangala. Ngem daytoy concept iti colonies, dito'y Biblia, saan nga kasjay? The colonies, they come and they develop, they improve. So, ayan. Iso nga, dati concept idi nga agpa-colonize tayo ti Amerika. Imagine if we are the 52nd state. So, hindi siguro ganito. But, Manuel L. Quezon, we rather live in the hells. We rather live in hell daw, being run by Filipino, than live in heaven being run by the Americans. So wish granted. So, ayan. But I don't think so na it's because of those. Maybe plano ni Apo Dios because we may have dati plano ni Apo Dios iti nasyon tayo. So daytoy, living as colonies of heaven in a world of exile, finding hope and purpose in a world of disappointment. So mabaling agsaludsod tayo, at dapat iti daytoy aglawlaw tayo, iti mapaspasamak ba ti lubong tayo kat everything is crumbling down? Parang pabagsak ba ang lahat? Nagkakagulo ba ang lahat? Parang out of control ba ang lahat? Parang ganon, no? Parang ganon. Gumugulo ba ang paligid natin? Or hindi lang sa paligid? Pati sa loob natin gumugulo. Sa pamilya natin. Tingnan natin itong mga bagay-bagay na ito. Kitaan tayo dagitoy, agsipod ta at dati panangiturong ni Apo Dios, no kasakno tayo nga agbiag kadagitoy nga sitwasyon. Nangikabilak tiladawan dito, yaka mo nga makita. Ayon. Ayan, it's an anino. Numaminsan, agmuneng-muneng tayo. We look on the window and then ang layo ng tingin. So, at dapat ipasamak. Recently, iti panagbiag tayo nga nangaramid kanyang nga frustrated. Pakiramdam mo helpless ka. Iti daytoy nga lubong, out of control ka. So, kaslang ay nakulong ka kuma, iti may nga sitwasyon and hopeless. Kasla yung ministeran ni Pastor Dante na, ayan, those should be general ba naman. Those people are tough people.
But they crumbled down. And agbirok dati God's generals. Pastor Dante. Nga mangiturong kaniada. Ti panagbiag tayo kastano daduma. Kumita tayo taglawlaw, corruption after corruption, injustices, rising costs, ingato da pa iti buwis. And iti pakiramdam tayo, disappointments. Maybe anger. Numaminsan, padpadasan tayo, we work hard, we try hard, at dadagijay kayat tayo, ijay aramidom kasla, walang epekto. Walang epekto. So, ayan, nagdalan kay ba, kadag ito yung week, I'm browsing in the Facebook, and I've been praying. There are some sa inyo, napunta sa hospital, maybe gigidan kay nga, sakit ijay pamilya. I experienced those. Idi ubing pay da basit pay da sigen kini mayumi nga ijay ospital nga nakawayway da pareho dijay agigiddan. and those times parang dagijay crumble down ijay panagbiag ko. But if we repeat the history of life, pag uulitin yon, I don't want to escape that part. Kasi DJ time nga kasla nawagwagak, DJ time nga kasla di maamuti aramidem at struggle mo, emotion, spiritual, no kumita ak, dagijay time nga nang padakkelan ni Apo Dios ti pamati. Dagijay time nga na-encounter ko ni Apo Dios. So ayan, ti pakiramdam yung natakot, stress, there's uncertainty, at the weariness, iti constant struggle financial challenges, stress in work. No kasta ka tata, nasa tamang lugar ka. Nasa tamang lugar ka. So, actually, dagito yung struggles, dagito yung experiences tayo. These experiences is not new because kadagiti tattao nga naka-record dito yung si murot kini Apo Dios, dagita nga daldalan mo't lang ti pinagpagnada. And no makita tayo yung istorya, they always end up victorious. Kasla talunandan, but they go above their situation. Yung description ni Genesis, they are always in dominion. They are always in control. May dayaw ni Apo Dios. So, dahil tati pagsasaritaan tayo tatta, and kitaan tayo dahito istorya iti Israel, especially yung pinaka-lowest of the low nga part iti panagbiagda. Idi na yapanda di jay Babylonia. Dahita di simikatan di kanta nga, from the rivers of Babylon. Kasi intugaw da di jay, nagsasangit dan, is there a future? Nabura di nasyon dan. Adipan dan, tagabo dan iti may isang lugar. Haandaan mo ta, sa balit kultura na, di daan mo no what's next. Nakarkaro ba nga taday di, pan nakatagabo tayo dito, yung kasladagi dyan ninuno tayo, Egypt. They don't know what's next. Kit daytoy, i-discover tayo tata, no nga tinulungan ni Apo Dios isoda, kadagiti struggles da during that time. And agsarming tayo. Tadagito Israelita, kasladye drama ti radyo tayo. Pagsarmingan. Pagsarmingan. So yan, iji experience da DJ exile, that is the picture, iji depiction ti maysa, idi rumwarda nga mayapanda iji Babylonia. Idi na exile da, their world crumbled down. Their world, iji lubong da nag-crash down, and that is their problem. Dagito'y Israelita, handa nga pinili dayjay, handa nga pinangarap ti agabrod nga mapanji Babylonia. Numampay ti Babylonia kanarangay. They were brought there because they were destroyed. And sometimes, pinilim ba nga agdalan ka kadagita nga problema? Hindi. Nasadlak ka sa problemang doon dahil sa resulta ng iba't ibang bagay na kung minsan biktima ka ng mga yon. So, ayan. No kumita tayo ka dito yung istoryada, their leaders failed them. Both political leaders, dagijay ay ararida, and even dagijay papadida, isudatin ng itaw-taw kadakwada,
Isu nga dayjay ti resultana iti panagbiagda. Si pakiramdam na they felt disoriented. Parang tuliro ka na. So, ayan, dimamon talaga nga lutang ng nadan. Disoriented. Isu nga jay Psalms. This Psalms is a reflection. Psalms 137 verse 4 is a reflection ijay riknada. Yung na. How can we sing the songs of the Lord while in foreign land? Kasano mi nga makanta dagitoy nga pagdayaw kini Apo Dios. Awan kami ditoy nasyon mi. Very familiar ba? Maybe tatay praise and worship. Kitaam niya projection. Itong kunam di jay. Kasanok nga idaydayaw ni Apo Dios. How can I sing of the goodness of God when my world is broken? At dapat irik na yung akasjay. Many times you come and we sing about the goodness of God. How can I sing when this is my situation? Dagito Israelita, they have that feeling. They have the feeling of disappointment. Dagito'y ar-ari dahi ko na akon nga ro. Dagito'y kumamangiya dayo kan niyada. Ijay nga pakaisagmakan. Isuti nang ipasubo kan niyada. Disappointments. And at dahi pakiramdam da nga despair. Desperado. Desperado na. Maybe natetempt sila na mag-assimilate na lang. Parang magmukha ka na lang na Hudyo, ay magmukha ka na lang na Babylonia. Magpanggap ka na lang na hindi Kristiyano rin. Blend in na lang. Parang ganon. Assimilate. Give up. Retreat. Mag-backslide. Or maybe isolation. Mag-isa na lang ako rito sa mundo. Agmukmukmuk ka. And sadly, nakakalungkot na I've been praying for Kim Atienza. He is a brother in the Lord. And nakita nyo siguro sa Facebook and the daughter succumbed. Yung anak niya hindi natin alam yung pinagdadaanan niya eh. And that is a very real situation. Kasi minsan sa tao, Facebook post tayo ng post ang gaganda, but you are in isolation na sinasarili mo yung mga problema mo. And then nagsucumb na lang doon. So, ayan. And yan, tinitingnan ko yon and let us pray for Kim Atienza. Yung huling nakita kong post niya is he posted yung verse ni Job. The Lord gives, the Lord takes away. Blessed be His name. So, he still worship the Lord. He still worship the Lord. So, ganon. Yung feeling of exile, feeling ng parang kulong ka sa sitwasyon na yan. Parang hanggang sa kaloob-looban mo, parang hindi mo naiintindihan yung pain na pinagdadaanan. I think dumadaan tayo doon paminsan-minsan. Or, maswerte na kung paminsan-minsan. Palagi ba? Palagi ba? That concept, yung in-explain ko kahapon, this world is not our world. Bakit? Minsan nagtatampo tayo sa Panginoon pag dumarating yung mga sitwasyon na ganon. Because pag binabasa mo ang salita ng Panginoon, hindi ganon ang sinasabi ng Panginoon. Parang ang ganda ng sinasabi ng Panginoon, pero yung sitwasyon ko, bakit ganito? Naisip nyo ba yon? But yung sinasabi ng Panginoon, yan yung pangako na niya, yung mundong ibibigay niya. And we are on exile. We are in this world, and this is not our world. So we look to the reality of the coming world. Mataydayaw ni Apo Dios. The coming world, there's no more pain, there's no more tears. Read Revelations 21:22, the last part.
Binig nga ragragsak, dikinan kan tatay, victorious tay amin because we remove our crowns, the crown tay amin. And He is worthy and apantay di jay, dagi crowns tayo, sika lang ti may kari nga makoronaan. It's a celebration. That is the end of this story. Kaya pinag-aralan natin noong last Sunday, matuto tayong makita kung ano nasa dulo. So, yun. Dito'y, idadata DJ Babylon niya, idinayapan da DJ Babylon, inya tinaramid niya po Diyos kanyada. Kasjay dagijirik nada. Ijay rivers of Babylon, agtugtugaw da dya, agdudungaw da. Awan maramidan da. Isipin mo dagijay soldado ti Babylon. Pilitan da isuda nga agsala, pilitan da isuda nga ag-praise and worship, kagdungdungaw da nga rod. Ket no madida aramidan, patayon da isuda. That's their situation. Agdudungaw da. Agdudungaw da. How can we sing praises to the Lord? Pag ganito ang sitwasyon ko. Paano nag-respond ang Panginoon sa kanila? In the study of scholars, ang inaakala natin, the book of Genesis, actually yung book of Genesis, ito ang ibinigay ng Panginoon sa kanila. Itong book of Genesis, this was a revelation na ibinigay ng Panginoon kay Moses, idiadada di jay wilderness. So dagiti revelations kini Moses, insursurat da dagita, kinumpile da dagita, amin dagitoy rules da dita, amin, kinumpile da amin dagita. But, during the time of exile, ijay Babylon, the Lord inspired the scribes, dagijay priest nga nayapan di jay, dagijay prophets nga nayapan ni Apo Dios. The Lord inspired them to finalize the book of the law. Daytoy order ng addakan niya tayo, this was arranged during the time of the exile. So at that the editors nga nang finalize na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, and the way they ordered, or paano nila inedit yun, paano nila inayos yun, is to address the situation of those Babylonian exiles. So yun yung pagka-arrange nito. The Lord inspired them. Kasi noon kasi napansin nyo nagbasa din ni Moses nga ron nagsurat. Iti intiro nga lubong ni Moses ti kapapakumbabaan nga tao. Mamati kay mga isurat ni Moses dayjay. Numapansin nyo, there are narrators. At daagnar narrate kadagijay nagbabaitan dagijay surat. And these are preachers pointing out this preaching kanyada. And actually, that is what we are doing, pastors, and that will be what you will do in your families also. We open the Bible, kadagijay sitwasyon tayo, we reread the Bible, and learn niya tinaramid ni Apo Diyos diyan, and restructure them to the situation of our families. That is what pastors are doing. So, yun yung principle ng homiletics hermeneutics. Huwag kang mag-preach ng walang koneksyon sa mga tao. So, ayan. And itintit ni Apo Diyos kanyada, daytoy rearrange at the final version nga naipasa kanya tayo. Tintit ni Apo Diyos kanyada, relearning of history. Inikan ni Apo Diyos isuda, iti overview. Kasi no adda ka kadagijay problema, ijay sitwasyon nga naggulo ti panagbiag mo, nagado problema, dim amon no sinno ka. Titingin mo jay sarili, basito mo, nawan kastuyak latan na ipapaigid. But the Lord reminded them of three things. Impaalala na kanyada no sinno ni Apo Dios, siya sinno da, kitnoin niya iti agururay kanya dadi jay masangwanan. So inikan na isuda ti istorya. Ito final editing. So ayan.
Remember the blueprint. Dayjay kung kunan ni Apo Dios. In the beginning, God created the heavens and the earth and the world. The earth was formless and void, guso-guso. Everything was chaotic. But there is a God who said, let there be light. And then sunod-sunod, He separated darkness and light. Inurnos na nga inurnos. He gave them a picture of who this God is. Kasi di jay Babylonia, makumkumbinsi da jay didyusan da jay Babylonia, nagadot didyusan. Kit dagitoy didyusan ni Babylonia, kaslada mo latat tao nga aggugubat da. Kit madamdamay ti tao, tagamgamitan da ti tao dito, ay Prince of Persia, wala na ko madidyosin nga Prince of Persia, ginamit na ti Persia, influensya na ti Persia, may isa nga Prince di jay, the Spirit, the gods of the air, ginamit na mo da jay, tapos pag-aapaan na and biktima tay amin ti mapaspasamak. That is the perspective, theological perspective in Babylon. Ngam niya po Diyos, itid na kanya dati pattern na hindi ganyan ang katotohanan. There is a God superior than everyone. And He is in control of everything. And actually, kadagi yung prophets lang at duma, kung niya po Diyos, 70 years. That is 70 years kailangan nandyan. And the purpose of God in 70 years, while they struggle, is that the Lord will retrain them. The Lord will review them kada gito nga sitwasyon. Diyan ko nagtatay, hangko kayat nga escapean no maulit, dagi jay sitwasyon nga struggles ko in the past. Why? Dagi jay nga sitwasyon, iti kadadakkelan nga pannakaamamok kini Apo Dios. He is in control of everything. At dagi jay sitwasyon nga, I just know victory was achieved. I just know yung anak ko na imbagan, numampay-hampay. I just know na victory is assured. So, nasursurok di jay, dagi jay kasano ti makipinag na kiniya po Diyos. Mangawat ka dagi ti wagwagas na. Hallelujah. So, intan na daytoy, laglagipan niyo, daytoy blueprint. So, ayan. So, we are meditating on that blueprint. Dito'y Genesis chapter 1 to 2. Naipakita dito'y DJ picture ti munang exile. The Adan kini Eva, because they committed sin, they violated the instruction of God, they were kicked out from their paradise. Iparparangarang ni Apo Dios, maawatan niyo kumano apay nga na-kick out kayo dijay dagayo. And the call of God is understanding that they may meditate on themselves, reflect, kit utuban da tibagbagi. Nga in spite dijay, makita tayo nga daadan, adajay da, pinatay pa yung anak na yung maysa, and then paalas ti sitwasyon ti lubong, naglayos pa ti lubong, and then awan lata. Ngem at the revelation, di jay pan naka-arrange man na, ijay chapter 12, iti Genesis, rimuar yung istorya ni Abraham. Nga ni Apo Diyos ko na panawam ti pamilyam, panawam ti lugar mo, panawam ti kapawagyam, panawam ti pamilyam, ket mapan ka ti lugar nga ibagak to. And jay kinaroroonan ni Abraham, that is Mesopotamia. That is the place of Babylon. Kitibagbagan ni Apo Diyos kanyada, data exile you would become a calling from that place you go out. Inya dagi jay sitwasyon nyo. That is not your destination. God is giving you a calling on how to be victorious from that situation and come out from that situation. Apay ta 70 years ko na ni Apo Dios.
There is a certain time, pag nabasa mo ang Hudyo, gumamit sila ng pito-pito. Perfect, sabi. We don't know kasano katagal, but there is a perfect time nga impalubos niya Apo Diyos dagita nga sitwasyon because He wants to bring out something. Kasla ko majay caterpillar. There's a certain cycle wherein nasimbalod ka DJ kukun. But after that exact time, you will come out beautiful as a butterfly. Mga daydayaw ni Apo Diyos. Hallelujah. The exile became a calling. Binaliktad ni Apo Diyos yung sitwasyon. And bukod di Genesis, the Lord gave a new word. Bukod di arrangement, iti Pentateuch. The Lord gave a new word kanyada through the prophet Jeremiah. And this is God's instruction kanyada. No dati agbiag, manipod ijay nga sitwasyon da. How? Kasano ti agbiag nga kastoy? Maybe that is your question. And this is the word of the Lord kanyada, Jeremiah 29 verse 4 to 11. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there. Do not decrease. Also, seek the peace and the prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Do not give up on the Philippines. Pray for the Philippines. If it prosper, we prosper. We do our best to make it prosperous. Pag hindi natin makokontrol ang buong Pilipinas, kontrolin natin ang lamot. Umuna ti lamot, mahudidan. Madaydayaw ni Apo Diyos. And this is the playbook. Dito iti instruction ni Apo Diyos kanyada. So hindi sila exile. Yung perspective ni Apo Diyos, yung message niya, it's not a call to surrender. Hindi surrender ito. Kasi ang gusto ng Hudyo, parmaganda ti Babylonia. Kit, ibagbaga ba ni Jeremiah, it's a call to surrender? This is not a call to surrender. This is a call to strategic colonization. It's the ultimate living the future now. Bakit colonization? They will turn the world of Babylon upside down. Napansin niyo ba? Nga tinagbalin nga right hand jay kangatuan ti amin, kit ni Daniel. Napansin niyo ba nga kunana ag rukbab kay amin iti daytoy nga didyuson kit nung kay rukbab barbecue kay amin. Yung dagitoy Hudyo, intatakder da di jay. Intatakder da di jay. Aging gana nga ni Nebukadnesar, madaydayaw ti Diyos dagitoy nga Hudyo. Wala na. That is colonizing. Kaya lagi kong sinasabi, what is discipleship? Discipleship is simply influence. Who we are in Christ, we influence the people around us. Pwede kang mag-influence na hindi na hahalata. Napansin nyo sa social media, may tinatawag na influencers. O magkinalaman mo, tiday ito yung tao, damdama kabusur mo. Because the narrative that they are giving, they are influencing you. Iso naman minsan, binabawasan ko ang oras ko sa Facebook. Why? Bakit niyo ako hahatakin sa perspective ninyo?
Pinag-aaway nila ang pula at berde. It's not about them, it's about the nation. Pag sinabi nating remove corruption, whether pula yan o berde, corruption must go. I do not defend the red, I do not defend the green, or the yellow, or the pink, or ano pa bang kulay. Madaydayaw ni Apo Diyos. Yun yung perspective na there are social influencers na sinasabi nila. And I'm not an influencer of these groups. I am influencer of his group. At ang ini-influence ko is that we think like he thinks. We live like the way he wants us to live. Yung Duma, they call for revolution. But no, we don't do that. We pray for the progress. Keep working. Keep paying your tax. Problema dan ibulsada. Basta kanya tayo, marami din tayo, ti responsibilidad tayo. Nadaydayaw ni Apo Diyos. Dahito ti plano ni Apo Diyos, instruction ni Apo Diyos kaniyada. So basically, build and plant. Be productive. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanila. Build houses and plant gardens. Asidagan ti umay ni Apo. Uray asidagan ti umay ti Apo. Uray ibagada nga rumigrigat ti biyag. I will build my house. Dayaw ni Apo Diyos. Alam niyo, pandemic, kutukot din so tumang may kinitandanain kasi lockdown namin na yun. So denroar may nga lugan. But during that pandemic, binaliktad na po, we finished paying the car. Madaydayaw ni Apo Diyos. Baliktad tilubong tayo. Hantay nga tagat to'y, tagadjay tayo sa baling nga lubong. And we are always victorious. Build houses and plant gardens. Ano sinasabi niya rito? Don't just wait. Get out. Move. Be productive. Huwag kang magpaka-passive. Sa kahirapan natin, in our hardship, create, build, cultivate. Bakit? Itong instruction ng Panginoon, this is what we say, living by faith. We act by faith. Sasabihin natin, hindi naman ako nag-iisa. God is with me. Uray na datuyak Babylon, He will never leave me nor forsake me. Napansin nyo di Genesis? Kinik out ni Apo Diyos ni Adan kini Eva, simurot ni Apo Diyos si Jeruar. Narangay mo't mula ni Cain. Nagluluwag mo jay, tarakan ni Abel. Kuna na ni Eva, nayanak ko tit may isang nga tao, gaputi tulong ti Diyos. Nagbalin nga midwife ni Apo Diyos para kini Eva. So yan, ano ba? Increase in number. Life must go on. Life must go on. Do not let disappointment win. Amen? At talaga pagdaldalanan tayo nga, disappointed tayo, but do not let disappointment win. Dahil tayo bagbaga na di Genesis, have dominion. Dahil tayo ni Apo Diyos. Bagaman takabay mo, mangibabaw ka. Hallelujah. Huwag mong hayaang yung pamilya mo, yung small group mo sa church, women's department, men's department, marami tayong kwan dyan, pag pinagdadaan ng problem. Huwag tayong mag-shrink in despair. So, ayan. Increase in number. Gather and grow. Gather and grow. Ano ba? Seek the peace and prosperity of the city. Pray for it. Sabi niya rito. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, dito, ang dami nating nasa education department.
Uray ibagadan nga ko imbulsada jay 1,000 mano? Di pa mo bilang lang, tinamemorize ko lang ka 22. Uray imbulsada amin, agisuro kayo latta. It's not about the buildings, it's the people you influence. The children nga pagpasaan nyo ti kinaimbag ni Apo Dios. Uray yung pulis, kunatan nga nyaman department ti gobyerno. We live differently. We seek the peace and prosperity of the city. So, ayan. Don't curse our nation. Don't curse our nation. Pray for it. Be a blessing to it. Kahit ganon, magsibol sa amin, sa atin, be an honest employee. Integrity. Sa TGMI, di ba, yun yung ini-emphasize natin. Oh, T. Ano yung letter T? TGMI. Sa I, integrity. Gawin pa rin natin ang tama. Okay? Kahit kinakapos, be generous. Nyangay ke datoy mo tisida pagbingayan tana. Still give. Be generous. Kasi doon kita doma, nabimasit imimot. So, ayan. Bakit ganun tayo, Masta? Dahil hindi tayo taga rito. Iba yung mundo natin. And we live according to the culture of our world. So, yun. From exiles to colonies. We are now concluding. Exile sila. Pero binago ng sitwasyon ng Panginoon. Napansin nyo, sample natin, pag-aaralan natin muna in conclusion si Daniel. From Nebuchadnezzar to Belshazzar, from Belshazzar to Darius, nandun lagi sa taas. Everything will crumble. Tayo, we have in dominion. We live in dominion. Be colonists of heaven. Philippians 3:20. You read that. Hindi tayo citizen ng mundong ito. Lahat problemado. Problemado rin tayo. Pero we still worship the Lord. Because sa atin, hindi forever. So, yun. The system, world rebellion against Creator, lahat. Huwag mong sabayan ang mundo. Hindi. Ibaga, kasala ni Job. Baga ba naman ni baka na, ilunod mo na ni Apo gamin, tapno alaan na kan kakaasi ka. People will say that. Even maybe your closest, the closest to you. We serve the Lord. He gives, He takes away. Blessed be His name. Madaydayaw ni Apo Diyos. Ano bang tungkulin ng colonies? Dagijay ipadala dagijay colonies nga tattao. For example, di sakop na tayo dagiti Espanyol. Dagijay ibaunda nga colonies, dagijay tao da. Haanda nga agadal ti culture adaptation. Haan agbiag da base ijay kultura da ginaggapuanda. Uray na pudpudot dagijay Espanyol naka-Amerikana da. Kita yun ni Jose Rizal? Good depiction di Jose Rizal dito yung market. Basit ka, nagdaktal yabado na. Dagiti Espanyol, they come. And they live like Spanish. Aging gana nga dagiti Indio. Agsao damot tenye sa uti Espanyol. Agbado damot tenye bado tim Espanyol. Agkutsara damot ten. Amin nga pa nagbiagda na implementation. That's the work of colonists. Colonists' job is to live by the rules of their homeland in foreign territory. And this is what Daniel, dagitoy, aday unag, did during their time. Iso nga iti mangrugita di unag, na Daniel kami, naswerte da they were selected. Sina Daniel, matalino, edukado.
Guwapo. Prinsipe da gito And talagang iba yung asta nila. So they were selected to be trained in the court of the king. So yon. Kiti-training da nga umuna, live like the king. Yung niya di ari. So nung niya ti kanan na, iso ti kanan da, tanong niya di mindset ti ari, iso ti mindset da. Bungad pa lang, da Daniel, ay hanga mabalin. Hang kami mabalin nga agsida ti kasta. Alala. Hudyo kami. Hudyo kami. So dahil nakipinnos ta ti balatong. Kanda kami ti bukbukol. Kanda kami ti sumagmamanol daw, takitaan tayo no sino tinasalsalon at. Ubis na gaya duman. So da nagmayat pampamagida. So the kitchen manager, yung mana committee nila, pinagbigyan sila. So yun yung ibig sabihin ng colonies. You live differently. Kaya tayo, the Lord is calling us na mamuhay ng naiiba. Pag-aralan natin ang kultura sa ating bayan. Bayan ng Diyos. Nagiging gagayom na ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Talagang buraenda Even their names, Shadrach, Meshach, and Abednego, they change. This world will try to change you. They call you different names. Tiyawag na kanya mga talunan. Hindi kami talunan. That is our identity. We are victorious in Christ. Kititi ko na ni Nebukadnezar, no naguni da ito, rukbab kayo. Madita nga nagrukbab. Kasi ijay rules ijay nasyon da, awan ti agrukbab kadagiti ti Diyosen. They stood still. At inarunandan da tapugon. Namin pito ti kapudot na. It kunada ti sauda, hang kami agrukbab. Kat ni batuda kami dita, uray nuhaan na kami nga isalakan ti Diyos me. Hang kami nga agrukbab. Praise God. Ni Apo Diyos inispal na isoda. But in the book of Hebrews, there are some nga han nga inispal ni Apo Diyos. They died with their faith. Kasi it's not about the results. It's about yung paninindigan natin. Even if we die in this world, we will live in that world. And babalik tayo. There will be resurrection of the dead. Kanya tayo. Mataydayaw ni Apo Diyos. Hindi, binaritan da na panijay panawin ni Darius. Winan 2-3 da jekwa. Ari. Ngayon bagada nga, ipalubos mo nga kwan. Sikati kangatuan dito, sikati pagkararagan da ko mga kumkumpurmi nga di Diyos. Sikat di Diyos. Na uto-uto may. Pinirmaan na jilintag nga barbaro. Ni Daniel, linukatan na ki di tawa na. And do what he kept on doing. Sumango di Jerusalem. And then, agrukbab, ijay ayan ti Diyos ti Jerusalem. Madaydayaw ni Apo Diyos. We live like an exile in this world. So yun, they are the examples so kasano ti agbyag. Dahiti kung kuna tayo nga living the future now. So dahiti kung kuna tayo nga minora kasano ti agranyag. Baka kidi amin kayon, nagsigatang kayon iti glutathione na yun. Number 1 consumer ti glutathione ti lamot. CWC. Why? They need to shine. How to shine? We stand and live the culture of our kingdom. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, we go to the call to action. Agbalintay ko mga kas Daniel. Di tayo lubong tayo. Ibiyag tayo di kultura ti langit tatan. Madaydayaw ni Apo. Dahil iti model tayo. At tayo nga nayaban to destroy an empire.
We are called to infiltrate it with the irresistible culture of heaven. Sabsabali tayo. Mataydayaw ni Apo Dios. Naayaban tayo nga agtalinaed nga matalek. Faithful, excellent. Ken na idumduma. Tapno dagijay ni Nebukadnezar ken Darius iti daytoy nga lubong wenno kadagiti ay ayan niyo. Ijay trabaho, ijay karubam. Uray niya ayan mo. Dagijay Darius kas kada Nebukadnezar dijay. Mapuwersada makita dati kinaimbag ti Dios. Kit kunadan to, your God is the God of gods and the Lord of kings. Nakasurat yung Daniel 2 verse 47. And that is the example, di katungtong ni Pastor Dante J. General. That general is like Nebukadnezar. Top of the top. Tigasin. Hindi mo pwedeng, general lang yan eh. Yung sangwanan ni Apo Dios, matunaw da. At bigbigan da. Ti Dios mo, Dios dagiti Dios. Apo dagiti Apo. So dahil nga week, namdama, gawid tayo. Rumor tayo to church. Rumor tayo diya, igsubli tayo man yung dati nga lubong tayo. Iti disappointments tayo ito biyag. Laglagipan tayo, yung identity tayo yung Genesis. We are created in God's image. Alam nyo ba na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay napakayabang? Ayaw niyang ibahagi ang glory niya sa ninuman. Kinupya ka niya. Kinupya niya ang sarili niya, ginawa niyang ikaw. Tapos tayo walang kadigni-dignidad. Sinasabi niya alamin mo kung sino ka. Tumindig ka, manindigan ka. Iso nga kabusor na dayto nga Diyos ti agrukbab ti di Diyosen. Kinusi ka ti kangatuan ti amin nga pinaraswa. Aping itagrukbab ka kadagita. Ti pagrukbabam lang ako di nagkupyaan da kanyam. Susursuro na dito'y tayo nga ibagan nga kwa. Sa bali ni Pastor Brian, bihambol kunada ka, agyabang ka. In that part, maging mayabang tayo. We should know who we are in the Lord, and like Daniel, ura niya paspasango daw, maday, sa bali kami. Maday dayaw ni Apo Dios. In our daily life, surutan tayo yung instruction ni Apo Dios kini Daniel. Huwag tayong talonan. Invest, build, keep working. Apay, dagita nga bumagsak aminin ka rumamrampayag da at the instruction ni Apo Dios kanya tayo. And He gives us the power to get wealth. Mataydayaw ni Apo Dios. Ikan na tayo kuman ni Apo Dios, ado pa yung idea. Tapno ko nadan to. Yam amuna mamut ta Diyos mo. Nagmayat man, kunadan to. Kadagiti pa nagdisdesisyon tayo, tinaldawal daw. Kasla tayo ko magdisdesisyon nga colonist. Panunutin tayo, yung pagarian tayo. Kitaan nga shakeable, dagiti rules ti pagarian tayo. So, yung decisions tayo based kadagiti principles, yung pagarian tayo. So, hantay. Idi 1970s, 1980s, ang mga panang ko dyan, dahi nga ron ti trend ti mindset, idi. Si Degen tiya ay ti Apo, pagpapadaan da amin. Padaanan amin. Imagine no agpadpadaan tayo. Kitampay ngay may ti Apo. Aglulungot tayo atata. Keep building. Nayunan tayo pa may serkon. Paturay tayo jacket tayo amin. Gumatang tayo pa itinalaw-lawa nga daga.
Patakdirin tayo pa ay pang pangarapan tayo. Because this God, kapag serserbiyan tayo, He wants to display His glory. Madaydayaw ni Apo Diyos. This is not for us. This is all about Him. Madaydayaw ni Apo Diyos. So antay lang urayan ti future. Let's build that future now. Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Hamo nga urayan nga may gilubong. Let's build heaven here. Madaydayaw ni Apo Diyos. We are planting flags of our kingdom sa bawat pananalunan nating pagsubok sa buhay. Madaydayaw ni Apo Diyos. Agbalin tayo nga ebidensya nga tisilaw aglawag. Tisilaw parmeken na tisipnget. Madaydayaw ni Apo Diyos. Uray kasano kapuskol na day tanga sipnget. No ginganangatan na ka ni Apo Diyos. Maabak day tanga sipnget. Madaydayaw ni Apo Diyos. Let us change our mindset. Let us change our mindset. This is the God that we serve, and diyan kamo dagiti sitwasyon tayo, masadlak tayo, man-exile tayo. But that exile in that situation, the Lord is calling you to get out from there and come out victorious, come out with great testimony, come out with more praises and adoration to the Lord. Dapat agdumog tayo, katagkararag tayo. Hallelujah. Agyaman kami, O Apo Diyos, nagsayaat, dagiti plan-plano mo, Apo. Kadagiti time, kadagiti pagdaldalanan mi, kat mabura amin, ti panakam mo mi kaniyam, nagimbag ka, takanayon ka nga agsubli, kanayon ka nga umay, nga mangpalagip kaniyami. Lord, kas tinakita mi, kadagiti Israelita, you gave them a reordered Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. You re-equip them. Impaam-amom ulit, ti kinasyasinom kaniyada, impaam-amom ulit no siyasino da, ken ka. Kat impakita mo ulit kaniyada, ti masakbayan da, nga hanga kang kanayon nga kasjay. We thank you, Lord. Inyaman ti sitwasyon ti tunggal may sa kanyami, no addaman, Lord, dagijay. Kasla exiles the Lord in the midst of sickness. We claim healing. Irwar mo isuda iti dayta nga sakit, Lord. And from that sickness comes out many testimonies. Kadagiti dati sitwasyon na kanyami, Lord, nga nailuod ti utang that may be an exile to us. Give them ideas, Lord, on how to prosper and bring them out from the curse of poverty. It is you who give us the power to get wealth. Kadagiti sitwasyon nga panakaopay, Lord, sindian na kami maninuwa po, Diyos. Give us a clear sight to that future na ipagpakita mo, Apo Diyos. Aramidan na kami nga kaskin ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Nga, Apo Diyos, we influence our world and the world is not the one influencing us. We thank you, kadagiti sasaom, they gave hope, they show us bright future. Lord, we ask the Holy Spirit, confirm these words in the heart of each and every one of us and birth in a new faith in there nga mangtulong kanyami nga rumukat iti inyaman nga nakabalbaludan mi. Inyaman nga exile iti panagbiag. We thank you, Lord, for what you did on the cross. Kaskunam, Lord, there will be trials and tribulations. But we don't worry because you already conquered the world. We will be victorious. Yaman kami, Wapo Diyos, kukwam amin nga gloria, dayaw kan panagyaman. Yamin nga mapasamak ti panagbiag ni. Kasi kalang ti may kari nga daydayawan. Kararag mi tinagan ni Jesus nga po ni. Amen and amen.
Hallelujah kakabsat, ket agyaman tay kay na Apo Dios. Dagiti sa una nga nangagantay tata, ket tiyempo namat kakabsat nga ited tayo dagiti panagyaman tay kay na Apo Dios, dagiti tithes and offering tayo, ket laglagi pon tay kakabsat when we give our tithes and offering ni Apo Dios laeng ti pangpangtedan tayo kakabsat. Ket sakbay nangarod kakabsat, agdumog tayo ta agkararag tayo. Ama naming nasa langit, kami po'y nagpupuri at sumasamba sa iyo. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Panginoong Jesus, amin pong ipagkakaloob sa iyo ang aming tithes and offering, O God. Ito po ay tanda ng aming pagsamba at pasasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay, sa ibinibigay mong kalakasan, kagalingan at katalinuhan, Panginoon, upang maibigay ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pagpalain mo po ang bawat kamay na magbibigay po, Panginoon, ng kanyang pasasalamat at ikapo. At nawa, Panginoon, ay magamit po ito para sa ikalalawak pa ng iyong gawain. At nawa, marami pang kaluluwa ang maliligtas. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng may trabaho, sa kanilang businesses, sa kanilang mga tanim, at sa mga alaga nilang hayop, Panginoon. Proteksyonan mo po lahat at ilayo po, Panginoon, sa kapahamakan. Purihin ka, Panginoon, at sa iyo po ang lahat ng kapurian at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ipanagayat ti Diyos, Diyak pulos ang araw ko,
Hallelujah. Naragsak tagsirbi keng ka, O Apo. Agyaman kami, O Apo Diyos. Iti kinaimbag mo, kada kami. Manipod iti nang rugida iti nga serbisyo. Iti muna nga paset, iti panagdaydaya mi keng ka, iti Sunday School. Nagtrabaho ka, Apo, Holy Spirit. Di ba nagkankantami, karikiti kankanta, nga pangdayaw keng ka. Iti pa naglingdingig mi, iti may kadwa nga mensahe. We enjoyed worshiping you, Lord. Agyaman kami, O Apo Diyos, karagiti sasaom nga nangngigmi. Dahil sasaom mo, Apo, nga naising-singen launay. Ano kas ano dagiti an anak mo nga napudno ken ka, O Apo, da Shadrach, Meshach, and Abednego, da Daniel. Ngayon pakita dati silaw ti Diyos iti biyagda. Nga uray pa iti ari nagrukbab iti Diyos ni Daniel. Apo, agyaman kami iti biyag mi, O Apo Diyos, kasrumar kami tu iti dayto ng iglesia. Dayta kadi nga dayag ni Kristo, kas kunam kadigsasaw mo, Apo, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Dayta nga sila mo, Kristo, Apo, agranranyag latta kadi kar kami. Hanlay nga iti daytoy nga iglesia, unig ti iglesia. Nga muuray pay, intun adda kami jeruar kadigiti anyaman nga lugar. Nga na disdinuan mi, gan uray pa anyaman nga lugar nga papapanan mi. Dayta da kadi nga silaw ni Kristo, agtultuli latta nga granyag kar kami. Tapnon kan kanayon nga ti Dios nga isu iti mangsilsilaw ti biag mi, masilawan met dagiti mangkitkita kar kami. Agyaman kami, O Apo, iti kinabaliging impay mo, iti daytoy nga panagdaydaya mi ken ka. Very successful. Ket Apo, awan ti sabali nga pangitedan mi ti dayaw no diskalaeng. Ket Apo, agyaman kami, uray pay iti panagawid mi, kari ibalbalay mi, kararag mi iti protection nga itdem sa tunggal may sa kara kami. Ma-enjoy mi latta iti biyag mi gapuken ka. Isublimer ken ka iti aming nga dayaw ken gloria. Gapu iti kinabaligi nga impay mo, iti daytoy nga gimom mi. Nagito'y amin, tininawat mi ken ka, Ama, tinagan na po Jesus. Amen. God bless us all. See you on Wednesday. See you on Sunday. Announcement, dagiti da mangkayat ay dagiti da claim iti t-shirt ti kids. EJ Polikod, tapos dagiti da ag-register iti pang camping, meet me at the back.